So mao to day nahuman na atong day off, one day off. Kanya ugma balik na po tag trabaho day na magud siya diri day di magud ka totally Disney princess diri manarbaho magud ta diri day lisod pug ka ayo nga kanang magsigila kag laag diri. Kanya unsa man nimo mga bayronon nimo bayot kay taglaag ani wa kay panarbaho dapat imo jud i-balance diri day. So pag mag day off ka day laag jud ka day or magpahuway ka manglabak ka or unsay buhaton nimo sa tripping nimo sa imong kinabuhi. Pero dapat i-balance jud siya kay naata sa nindot nga kanang nasod dapat i-enjoy gud nato diri day kay lisod pug gaayod day nga ngutana ang mga tao day nagunsa man day ka Switzerland bayot nagpa-picture nag-video inaana jud tubag day mao jud nay saktong tubag bayot. So ana lang ha bye og namoy pangutana day regarding Switzerland gawas kwarta day wa jud koy kwarta day. So i-comment lang down below kay makatubag jud ko ana. See ya, ciao.